Question number 28. Anand Construction Private Limited obtained the contract A and contract B. Contract A commenced on 1st October 2012. The contract A च्या डोक्यावर लिहा तिथे 1st October 2012 and contract B started on 1st December 2012. The contract B च्या डोक्यावर लिहा 1st December 2012. Following information extracted from the books for the period 31st March 2013. म्हणजे दोन कॉन्ट्रॅक्ट आहेत, एक कॉन्ट्रॅक्ट ए आणि एक कॉन्ट्रॅक्ट बी. कॉन्ट्रॅक्ट ए चालू झालं 1 ऑक्टोबरला, आपलं इयर एंड होते 31st मार्चला. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट ए इज फॉर द 6 months and contract B is for the 4 months because the contract B is begun on the 1st December. Then they are given the expenses: direct material, direct wages, direct expenses, direct material return to store, direct material at site, supervision charges, administrative overhead, subcontract charges, electricity fees, charges, architect fees, indirect material. Plant issued at commencement 45 lakhs and 24 lakhs. Put a cross mark. Then plant अपन इथे record नहीं कर. Box certified, vocal certified. Cash received, put a cross mark. Contract price, put a cross mark. This is the information. Then they are given the other information. On 15 December 2012, direct material costing 44,000 have been transferred to contract B from contract A. Underline contract B from contract A. From A म्हणजे A कडनं गेलं B कडे आलं. ही फक्त ऍडजस्टमेंट याच्यामध्ये नवीन आहे, बाकी काहीच नाही या प्रॉब्लेम मध्ये. On 15 March, indirect material costing 30,000 have been transferred from contract B to contract A. From contract B, underline from contract B. B मधून गेलं A मध्ये आलं. Provide depreciation 20% per annum on the original cost of the plant. Underline original cost. You have to prepare the contract A account, contract B account. Bas. Okay. Let's start. Direct material. $7,60,000. 3,94,400. Direct wages 5,90,000. 3,55,000. Direct expenses 2,73,000. $70,72,000. Direct material return to store. आपल्याकडनं मटेरियल गेलं, बाय मटेरियल रिटर्न 28,000, 24,000. मटेरियल रिटर्न टू स्टोर म्हणजे आपल्या कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट मधून मटेरियल गेलं. रिटर्न टू स्टोर या कॉन्ट्रॅक्ट मधून मटेरियल गेलं तिकडे स्टोर मध्ये. डायरेक्ट मटेरियल ऍट साइट. मटेरियल ऍट साइट 146, 28,000. So 84,000. Supervision charges 55,000, 45,000. Administrative charges 5,45,000, 2,95,000. Subcontract charges 1,88,400. Electricity charges 97,600.
57,200. Architecture fees 1,04,000 and 94,000. Sorry, 54,000. Indirect material 2,94,000. 1,79,600. Plant issued at commencement 45 lakhs. So 45 lakhs of plant and depreciation at 20%. 45 lakhs into 20% depreciation 9 lakhs divided by 2, 6 months of depreciation in our 4 lakh 50. कारण कॉन्ट्रॅक्ट 6 महिन्याचा म्हणजे हे 6 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे म्हणजे आपण 6 महिने मशीन वापरले म्हणून 6 महिन्याचं डेप्रिसिएशन. Then 24 lakhs into 20% into 4 divided by 12. 4 महीने वापरले ना मशीन 1,60,000. Work certified WLB by WLB, work certified, work uncertified 35 lakhs, 18 lakhs, 1,04,000 and 56,000. Cash ratio नाही येणार, कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस नाही येणार. त्यानंतर ऍडजस्टमेंट मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग 45,000 हॅव बीन ट्रान्सफर टू कॉन्ट्रॅक्ट बी फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट ए. फ्रॉम ए म्हणजे ए मधून गेलंय आणि बी मध्ये आलंय. ए मधून गेलंय ए च्या क्रेडिटला, बी मध्ये आलंय बी च्या डेबिटला. सो ए च्या क्रेडिटला बाय direct material transfer to contract B 44,000 आणि A मध्ये आणि B मध्ये आले म्हणून इथे टू डायरेक्ट मटेरियल ट्रान्सफर फ्रॉम A 44,000. त्यानंतर इनडायरेक्ट मटेरियल 30,000 ट्रान्सफर फ्रॉम B. ट्रान्सफर फ्रॉम B कडनं गेलाय B च्या क्रेडिटला. इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रान्सफर टू कॉन्ट्रॅक्ट A B मधून गेलं B च्या क्रेडिटला 30,000. A मध्ये आलाय A च्या क्रेडिटला टू इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रान्सफर. ओके, that's it. Problem is solved. काही अवघड नाही. It's a very simple question. Total 38 lakh 22,000. 38 lakh 22,000. नॉशनल प्रॉफिट येतोय 5,40,000. by notional profit 5,40,000. To profit and loss account
work certified. Work certified है 35 lakhs. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 130. $27,000 मग 130 घेतला. 130 म्हणून इथं 1,44,000. बॅलन्स अमाउंट 3,96,000. कॉन्ट्रैक्ट बी ची डेबिट साइड हायर है 34,46,600. and loss side 42,600 by profit and loss. Okay, problem is over. Thank you.